बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ दालालि होनो थाखाय बिथाङा मरेल राइट्स गैया। তাত কিছুমান ভূ মাফিয়া বুলি ক'ব লাগিব যে आरो बे जोंना एमपिया बे मा नाममोनलाय रायजोफोरखौसो होनखोना सोरखौसो होनखो माफिया ना लेन्ड माफिया ना सिखाव ना माबा मोनसे होनदोंमोन भिडिअखौ आं देखायगासिनो दं र'। जिखुनु जा एबसुनिफ्रायबो बुंफैदों गुबुनबो बुंदों गोबां खोनासंनो मोन्दों रायजोफोर खौराङा एसे एक्सट्रा अर्डिनारि जागोन। पर्बतजरा हालामजों दा पावार प्लान्ट जायनाखि एपिडिसिएलनि थ्रुयैहाय एपिडिसिएलासो आदानिनो बे हाखौहाय लिस्टआव माने होनायनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि थ्रुयै जों खोनागासिनो दङ। मोजां जागोन गाज्रि जागोन मेरिट डिमेरिट्स बेखौ आं बुंनो थाङा, नाथाय डिमेरिट्सखौ आं मानो नुहुरदों नै आं दा जेराव दङ गामि नालाय एसे थान्दा एसेब्लाबो बिफां लाइफां दङ। क'क्राझार टाउनाव थां साला थिफुजोबनो नागिरो दा गरमाव थानो हाया, सोरबा एसि गैयाबानो प्रेसार जानानै थैगोन बेफोरबायदि हालोद। नट अनलि क'क्राझार बङाइगाव एनि टाउन मानो जादों ग्लबेल वार्मिं। खाल दंना गैया खेल दंना गैया गावजों गाव जालायगासिनो दङ। बेलेगा बुथारनो दरखार गैया, नोंसो दसे सम बा नों जेसेबांनाखि दंजायो एसि लानानै थाबाय थानांगौ। एसियाबो खामानि होआ देहानि थाखाय बेसेबां गोलोमदैयानो गगानो मोनला नों परिश्रमानो गैला बेसेबां थांनो। दा थिग बेबायदिनो पर्बतजरा हालाम बायदिखौबो पावार प्लान्ट बहायोबा आंनि नुहुरनायाव बिफां लाइफां हाग्रा माखासे माने नस्थ' जाबाय। जोङो माने ओरैबायदि सब देखायनाय बायदि वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे आबहावा मुलुगनां आबहावा सानबाल' बिफां लाइफां गायथिबाय ओरै सेल्फि लिडारानो हक ओरै फट' ओरै रिल्स नर्मेलि गायमारोना गायनानै आरो बै बिफां लाइफांखौ जोथोन लामारदोंना। दिनै मानो गरमा बारानिफ्राय बारा जाबाय ग्लबेल वार्मिं पलिउसन। जे जायगायाव सिगांहाय बिफां लाइफाङा कार्बन डाइ अक्साइडखौ बोनानै लानानै आदार बानायनानै अक्सिजेन हगारोमोन, दा बिनि जायगायावहाय जों बिफांनिफ्राय हगारनाय अक्सिजेनखौ मोनजानायनि बदल कार्बनसो मोनजागासिनो दङ होनबाबो लस गैया। मानो होनब्ला बिफां लाइफांनि संख्याया जोबोद खम जाबाय। दानोल' जों गायनाया ओमफ्राय जोंना रिल्स टाइप सेल्फि टाइपसो जाहैबाय। नै बिदि गायदों दसेल', अब्ला बबाव गरम जाया जाबावनो। थानो हायाखै दा गरमा थिफुहां मोन्दों दा दाबो मोनाबाबो सोरबा रुम सिंफ्राव फांखायाबो गरमसो हरदों दा बारा खाथियाखै दा। एसिखौबालाय बेसेबांथो लानो बेसेबां जोरनो एसि लानानै थैजोबगोन लिडारफोरबाबो हरनाय नङा। सोरबा बुथारनो दरखार गैलायलाया कारेन्ट थांबाय आंहा नै माने बुथारनो दरखार गैया बेमारानो सेस खालामगोन। दा बेनि गेजेरावनो एमपिया मा बुंदों नायदो। आं बुंनाय गोरोन्थि जादोंबा कमेन्ट होखादो खोमसियावनो बुंबाय आं। एमपिया जोंना नायदो मा बुंदों। আস্থাৰ বিশ্বাসক লৈ যিহেতু আপুনি এই মাত্ৰ ক'লে, কিন্তু এফালে আমি দেখিছোঁ যে বাছবাৰীত মানে যিটো উচ্ছেদৰ বিষয়ক লৈ যিহেতু যথেষ্ট মানে আজি স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ এইটোৰ লগত কোনো কনচাৰ্ণ নহয়, কাৰণ তেওঁলোকক যেনেকে যোৱা ৭৫টা বছৰ তেওঁলোকে মাটি নিজৰ নামত পোৱা নাছিলে আৰু BPF যোৱা মানে ১৭টা বছৰ তেওঁলোকক ১ বিঘা এগেঞ্চিও মাটি দিয়া নাছিলে। কিন্তু আজি তাত যদি পিকচাৰটো যদি ওচৰত যাইখিনি আপুনি চাই তো তাত কিছুমান ভূ মাফিয়া বুলি ক'ব লাগিব যে ফৰেষ্ট অঞ্চলটো তেওঁলোকে অধিগ্ৰহণ কৰি ৰাখিছে। সেই কিছুমান তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে নিজৰ মাটিটো যে যাব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আৰু তাত আপোনালোকে গ'লে মানে দেখা পাব যে ফৰেষ্টৰ মাটিটো বহুত ডাঙৰকে মানে চাহ বাগান কৰি লৈছে। কোনো চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ তেওঁলোকৰ নাই আৰু তেওঁলোকে আজি সেইটো নিজৰ মানে এইটো অনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে বেআইনীভাৱে যে মাটিটো দখল কৰিছে, সেই মাটিটো যে যাব তাৰ কাৰণে উচুটনি দি বাহিৰৰ কিছুমান ব্যক্তিসকলে গৈ সেইটো কৰিছে। কিন্তু তাত স্থানীয় ব্যক্তিসকলে সেইদিনাখন বহুকেইটা হাজাৰ মানুহক মানে মাটিৰ পাট্টা দিয়া হ'ল, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটোত কোনো নাই। কাৰণ ইয়াত যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিব বিচাৰিছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি কমচে কম ৮,০০০ মানুহে ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট তাত ইনভলভ হ'ব পাৰিব। আৰু ই আমাৰ অঞ্চলটো ডেভেলপ হ'বলৈ হ'লে তেনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফেক্টৰী নিশ্চয়কৈ আমাক লাগিব। তো এইখিনি যিমান দূৰ মানুহে বুজি উঠিব সিমান দূৰ চবৰে বাদে মংগল হ'ব। আনফালে আমি দেখিছোঁ যিহেতু এমচিলে তাত মুনমুন ব্ৰহ্ম আছে, তেখেতে চিফ প্ৰিন্সিপাললৈ এখন লেটাৰ লিখিছে য'ত মানে আদানী গ্ৰুপক মানে মাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। সেই কি চাওক, মুনমুন বাইদেউ তেখেতে জনপ্ৰতিনিধি হয়, কিন্তু আপোনালোকে ৰেকৰ্ডত আছে অন ৰেকৰ্ড যে পাব্লিকত তেখেতে থুৱাইছিলে।
তো তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে কেতিয়া পাব্লিকৰ ওচৰত গৈ মানে কান্দে, কেতিয়া মানুহক পাব্লিকক মানে ভৰিৰে মোহাৰে বা থু পেলাই দিয়ে, এই কথাটো আমি চবেই জানো। এইকাৰণে মুনমুন বাইদেউ ডাঙৰীয়ানীয়ে যে তাত MCLA হৈ একো যে কাম কৰিব পৰা নাই আৰু সেইটো এটা গইনা লৈ এতিয়া মানে কাৰোবাৰ পিঠিত উঠি আগন্তুক নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰিব বিচাৰিছে, সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে। दिनै प्रहलाद ब्रह्म मानगोनां बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ दालालि होनो थाखाय बिथाङा मरेल राइट्स गैया। मुगैथाव बाथ्रा बुंनायफोरनिफ्राय बिथांमोनखौ जानगाराव थानो थाखाय आङो दिनै बिथांमोनखौ आङो हुसियार खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुथि दिपेन बर' बिथांखौ गोबां माने व्यक्तिफोरा दिनै टार्गेट खालामनानै बाथ्रा बुंनायफ्रा जोंनि थाखाय सहायथाव नङा। रायजो राजाफोरनि खहा जुदि जागोनब्ला रायजो राजानि जानानै जोङो बाथ्राखौ बुंगोन। माबा मोनसे बुंनो थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि नंखाय जुदि रायजो राजाफोरनि गेजेराव नेगेटिभ जुदि केम्पेइन खालामोबा बिथांमोनखौ जोंबो स्पेयार खालामनाय नङा।